কারখানার মাল, ওটা ওর বেটির দুধের কারখানার মাল, তো যার তার অনুভব করছিস কেন? সে বললি ওটা ওদের বেটিদের দুধের কারখানা, পচা দুধের কারখানার মাল। উজ্জ্বলা, বিমলা, কুত্তালা, কুকুলা, শিয়ালা, হাড়ালা, বেগড়ালা, বাগড়ালা, চুদিলালা, কুকুরালা, কানালা, অন্ধলা, পছন্দলা, তুই মারিনি কোথা বুঝে নরক কথা ওটা অনেক স্বীকার করলো না। ও বেটির দুধের পচা দুধের মাল খেলো। আর যমুনা পচা জল দেখাবার সময় বললো হরিয়া বড্ডা করিস না, এটা আমি শাস্ত্রটা জানিয়েছি বলেছিল। তা আর ওদেরটা দিয়া তারপরে বমি করাইলো, ঘরে যাইয়ে খাবার খাবার জল দিল, তারপরে বেশি পচা দুধের মাল দিয়ে ওটা কমিশনটা অ্যান্টি রিয়াকশন করাইলো। হরিটাকে গর্জন করিল, লাত মারিল, আগুন ধরাইলো, অনেক কিছু করিল। তা ওর শিখল পচা বেটির দুধের কারখানার মাল খাতায় অন্যায় করতানো। বেটি না হক সে চোদাইটা রাজটা শিব টাইটেল সে রাজ ফ্যামিলি হয়ে গেল। ইন্দোর, ওড়িশা, ময়ূরভঞ্জ, গোপীনাথপুর, दुबराजपुर, फतेहपुर, फतेहपुर शिवपुर, अमरावगंज, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, रामपुर गार्डन, अब बरौनी रामपुर गार्डन, और फतेहपुर जानपुर, सारा जगह राजपाट करते बेटी लोग और सिंह होते छोड़ाकर राजकुमार को 2 दिन 3 दिन सेक्स पचास करके छोड़ी मारी दिल, छोड़ी मारी दिल, मोदी मोदी छोड़ी मारी, हिंदू को मारे हुए हिंदू गोला छोड़ी मारी लो, मोदी मारी लो, छोड़ी मारी लो। और लौट যত খুনে আছিল প্রয়াগে তোদের নামে ধর্ম সম্মিলনের নামে, লৌট খুনে বাবা চোদো রক্ত পেশা বেটির কারখানার দুধের মালে চোদর খাগা, চোদো খাগা সিন্ধু বাবা চোদো সিংহ 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 মারু চোদের বেটা চোদ মারানির শালা। মোদি সারা বিজেপির মুখ ভরে গাড় গাড়ে মলে বুঝে মলে খেলো চোদুর বেটা। ও বেটির বাড়ানো চুদের চুদের কারখানা পোটা বুদের মাল। আর মুচি মারে গুচু খায় প্রতীক দোষী দাসী চুদি দাসী রোমা দাসী, ও মা দাসী দাসী চুদি চা বল কি বলছিস? চুদ মারানির গল্পটা বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাডভাইস করছে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডভাইস করছে, সেনা সিগন্যাল করছে, আর্মি করছে, আবিরা করছে, আলিপুর করছে, অচল পয়সা অনর্থ পাষণ্ড খুনে চুরির বেটা মা সারদা খুনে ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক চুরি চুদ মারানি শালা। बेटी पचा गुजर कारखानार माल खाता है, गाँव के माल हक के माल खाता है। बेटी सदाई के रक्षा करता है। सत पद्धति धार्मिक, नरक पद्धति धार्मिक। मोदी द्रौपदी द्रौपदी राष्ट्रपति भवन একটা गुप्त सेल बेटी गुजर कारखानार मालेर मॉल बीजेपी खा रहा है। और मोदी अमित शाह खा रहा है। नाइजीरियन गर्ल, अफ्रीकन सुडानी, apart than that mixed up with, can be mixed up with Indian Bengali black, yeah, black. This black color, this black evil color, that is সদাইকে মালকো আলকাদরা পরিষ্কার করছে, बड़ा पूर्ण बड़ा सब काला हो रहा है। सामने किसी मारनी अपना बेटी का कारखाना का माल खा रहा है, अपना बेटी का माल खा रहा है। बाबा दादा बाबा लेगा फली लेगा डॉलर ट्रिलियन दाम। आप तो खुनेदार का बिजनेस सौदागर, मद की सौदागर, खून की सौदागर, दूध की सौदागर, पेट का अधर्म के और आज की सौदागर मोदी की गवर्नमेंट का नौकर है, फूल है, पूजा करता है। आप सिंदूर दाता है, खुने है, विधवा बना के सिंदूर बनाते हो, मुसलमान के बना ले, इराकी रहने अफ्रीकन मारिले बेटा स्वर्ग मालूम करे माँ की बेटी के चुद महारानी के बड़ा कारखाना मृदुला उदुला कुछ चक्री की चुद महारानी पचाई धूल माल की वाला के रखो महारानी ओगलो कितना जिंदा रहे। ओगलो को मार के तुम्हारी बारी आ जाएगा मामला, तुम्हारा मामला खत्म कर देगा कुछ 10 घंटे में। होगा में घूरेगा बाहर में। जो स्कूबा डाइवर है और कंट्रोलर है
हैवी मशीन चलाता है, ड्राइव करता है, स्पिनिंग करता है, उसको पूरा काट के लेने का उम्मीद है। और जो अलग प्राइवेट सेना अध्यक्ष माना है, सारे को कुत्ते को गोली मार के मुंडो काट के डाल कुत्ता में खाकर मछली हांगर शियालू जाकर को खिला दिया जाएगा। बड़ा गुड न्यूज। आज जो जाति माँ जाति सदन की न्यूज रहे जो तुमने भलाई बैन करने की कोशिश कर दे, लेकिन तेरे कुत्ते में कोई काम नहीं होगा होगा होगा। तुम पहुंचो मम्मी के गुद के गाँव के सांताली मिक्स खाते रहो मंडल हालदार गुद्दर चौदर पुद्दर गुद्दर दर सुदिन बेटा निकर्मा शाला अपदार्थ नष्ट पाठन चंदन कुर्ती कुकुर लोभी खांती पटा बुझे मृत्यु खच्चर अल्लाह को स्वर बच्चा अपदार्थ क्रिमिनल खच्चर कांति स्वरार बच्चा